إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوزة الجنة والنجاة من النار وشهادة التي تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من جاري مقلساhan pungtinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala tukbal tebiin pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala tasampurna we tebi iyan waktu tenbi tausal we tebi sihinang karidaan Allah subhanahu wa ta'ala demikian iyan sa'miyaan bulan ininen kue painte bulan haji panagnaan sampai si elew atawakan waktu ininen pitsa 14 aman bulan haji mian iyan me painte mapalabay miyaan makapuasi kita makapagdikir kita si Allah subhanahu wa ta'ala kemon painte agin bayuan ibadat tahinang wete walillahil hamd mian puas amban ilien uhan ni ukum mian sa miyaan sa ginate kaam atawakan gritte kaam do kabtangan Eidun Mubarak sa miyaan yene Eid Mubarak si kaam kemon me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala taqabbal Allahu minna wa minkum salihal amal bang paintinay ma'u Allah subhanahu wa ta'ala amban kita bi yene kakahinang tenbi tuju Allah subhanahu wa ta'ala minjari ku itu ininen ngadji kita sinambua kitab inalenan yene kitab al-arba'un an-nawawi yene sa'miyaan mian kitab al-arba'un an-nawawi di alam na ininen me hadis penean hadis sa'miyaan penean lang kumwene agen-agen yene sa'miyaan mian yene agamahin amban pamarat saya si me hukuman duk sa dilipe kahalgaan na ininen me kapag tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala agen kahikahan me yene sa'miyaan me talabatul ilm me magpangadji tabalik wede yene hadis ininen kulang maglabi labi 40 di alam na ininen biidnillahi subhanahu wa ta'ala salasayte dambua sumagawa aturan pagsalasayten pandak-pandak hadya manamalan gay kita magpaluha supaya niya pangaputan yene me siye nagna ngadji katauhan de ma'nanen ma'na mukhtasar ma'na sa'miyaan lampung-lampung amban me ma'anil kalimat bang niya lai sa'miyaan yene dialem hadith lay yene me kalimat garibah atawakan kalimat baahu sisiye si me tulabul ilm si me magpangadji atawa sine-sine na sa'miyaan pakale mian balik ni hadis ini nen ubus pangan nasihat ne mian painte sine-sine ne amban me kabayaan ne pinaiseban fa biidnillahi subhanahu wa ta'ala sa'miyaan yani aturan pagsalasayten duk sa'miyaan samet ubus bu kita miha kitab sadili dapo na ininen Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala gayne eddo te bang mian sine asal complete alennen duk sa'miyaan bang antag sa'miyaan ngadji duk bang ine me mian painte kitab bakas tabaktulnen sumagawa diretso kita pito biidnillahi subhanahu wa ta'ala kalau karuru kita ngadji sa'miyaan kasinduhan amban me kitab ne ko me painte Riyadu as-Salihin mian diretso ne kita mian painte panagnaan hadis binet tadwe ne mian tuu si kitab yani al-arba'una an-nawawi qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-hadithul awwal panagnaan hadis binet tadwe ne sa'miyaan si kitab ni al-arba'un an-nawawi hadis importante manamalan subay tabalik we muslim duk subay tahati ma'nanen pegge ininen pataaluk naan si ininen pagtaymaan ammal duk mian painte iyene ammal manusia tinayma duk gai sinabab mian painte amban tasabut si hadis ininen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala
Minjari basati hadithin ubus sakmiaan ini selesai sakmiaan dambua biidnillahi subhanahu wa ta'ala. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu imama al-muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi fi sahihayhima alladaini huma asahhul kutubi al-musannafa. Hadis ini nen sakmiaan amban si Umar Amirul Mukminin kinaasean wa Allah subhanahu wa ta'ala makabisara. Katauhan tibi bang sine Amirul Mukminin yani Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mian pasunu magnakura puas painti amban Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Duk ininen lamud ininen painti amban me kibarus sahaba ridwanullahi alaihim amban me pantig tao sa miaan si agama mian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini bisaranin pa inne sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takale ko pa inne panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkaptangan. Ini kaptangan nen innamal a'malu binniyat. Pa in panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyero pa inne hinang matumawain atau akan tinaimain bangduk niyatne. Bangduk niyatne. Maanan ini nen may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala makajari. Yani hadis ini nen betad sa miyaan qaida amma. Yani aturan makalangkom si kemon parkala pag ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Painpanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyero hinang tinaimain bangduk niyat ne. Maananin yani kakahinang tentu udah tak bulak dunya pataalluk sa miyaan si niyat manusia tinaima atawakan gay tinaima. Niya ng bahayang gay tinaima, sinabab amban niyat ne. Niya ng bahayang tinaima, sinabab amban niyat ne. Sa inge kahantang nen bang yan ang bahayang dumain karna Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat nen sa miyaan dumain ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa hininang ni hadjawe ne para magtukuan niya. Ininen may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gay tinaima, sinabab amban, yan niyat ne. Ubus bang isab kyo ng bahayang karna ibadat, panuhot no daakan Allah subhanahu wa ta'ala, tinaima o Allah subhanahu wa ta'ala, sinabab amban, yan niyat dialim pangatian ne. Wa innama likulli imri'in ma nawa, tiap-tiap manusia, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, si kakahinang ne, mian pagniyatan yan ne, pagniyatan sa miyaan, we tiap-tiap manusiain may kapong tinaihan, si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Puas amban sinabot panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani aturan sin kakahinang, mian pataalluk ye siniyat manusia, tinaima we Allah ta'ala dukgai, nabot Rasulullahin, dambuwa hinang magsaddi niyatnin. Payaman tebi, dambuwa hinang magsaddi niyatnin. Payaman te ko bang inggehin, yene magpahala si Allah subhanahu wa ta'alahin, duk yene mi antay do ne rupag niyatan nin. Painpanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Bang upama pa in Rasulullahin, in aalay maghijra, maglalin, mian niyat nin sa mian karna Allah subhanahu wa ta'ala, karna Allah subhanahu wa ta'ala, in paglalin nin, tahala iya sa miyaan amban lahat kufur, amban lahat sa miyaan hekka, makasasat iye, sasat pag-agamanin, karna supaya ha, pamebeg ni agamahin na lahat ng buwa, maananin karna Allah subhanahu wa ta'ala, duk panuhot ne sa miyaan, iyene pinturo panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, aw fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Iyene sa miyaan paglalin ne,
na taiddo nin karna Allah subhanahu wa ta'ala do karna sa miyaan yan pa mian pamebeg ni pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ininen mian painte pagniyatan we ni bangye magniyat sa miyaan maglalin ubus sinunuan we pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sina mian sali duruk hinang dehlolay pa ini wa man kanat hijratuhu pegya hadis ininen si zaman dehelu waktu mian maghijrah pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban Makkah tudyo Madinah mananin maglalin na niya amban may kasindoehan sa miyaan dumaing karna Allah paghijrah din paglalinlin sinabot ay pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam naan si ininen sinesine pa inne maglalin amman lahat kupur tudyo lahat sa miyaan yene sa miyaan muslim wa man kanat hijratuhu li dunya ubus niyat din sa miyaan karna dunya niya inapaswe ni sa dili awis yusibuha mian supaya jata iddo ni sa miyaan aw imra'atin yankihuha atawa pa inne karna dende niya inapaswe ni dende lai sidang kepak supaya hadja mian kakawinan ne fahijratuhu ila ma hajara ilayhi yeru pa inne ta iddo ne pahala atawa tadawhat nin sa miyaan yeru pagniyatan nin maananin yene hadith to sinabot we pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan buhahin ang maglalin. Maananin maglalin amban Makkah tudyo Madinah. Niya niyat nen karna Allah, niya niyat nen karna dende sa miyan atawa parkala dunya kabayaan ne subay tadawhat ne atawa kan dende kabayaan ne subay kakawinan ne iyero taeddo nen mian painte yene pagniyatan nen. Buada pun bang ibadat may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala subay pahapte yene niyaten. Pa mian mag-ibadat kita karna Allah subhanahu wa ta'ala. Ito en kaimportantihan sin niyat. Okay. Maananin, kapandakan nin, pwede tawis saraten, mian painte yene hadith tu, iyeruhin ang tinaimain bang ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala, bang yene pagniyatante. Maananin, muwase kita subay karna Allah subhanahu wa ta'ala, nang bahayang kita karna Allah subhanahu wa ta'ala mian sa miyaan magsadak ka kita karna Allah subhanahu wa ta'ala nabangan kita sawete suway karna Allah subhanahu wa ta'ala suway pahapte bi niyaten bi may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, sa ingi kahantang niyatin bahasatin hejayakan niyatin mahalluha alqalb in niyatin tempat nin dilem pangatian gay makajari ilapalan pinain magniat ko sa inin gai dilem pangatian at janiatin pege bang lapalan no ne inniatin kinatauhan ni sawe no pege miyaan pa inte takalene upama sa miyaan bang niya tapit sikao niyatin dilem pangatian hadja ga niya sa miyaan magpainamban me ka imam-imaman inniatin sa miyaan sibe ilapalan we della gai hangkan ne pa in me ulamain wat talaffuz biha bid'ah bang nila palan no pa niyatin tay nang niya bid'ah innovation in religion yan sa miyaan pinatambawe no si agama ga panghati atawa ga pangandaakan wi Allah Ta'ala duk rasul ni amban ilien niyatin dilem pangatian hadja balikan ko iyan mi ibadat ni an painte kwe mi sambahayang nihek ka magtilaw sa miyaan ine bang kita nang bahayang zuhur ine usallinen bang kita ng bahayang salatud duha ine usallinen bang kita ng bahayang sa miyaan sambahayang tarawi ine usallinen bang kita ng bahayang sa miyaan ine sambahayang Eid ine usallinen ininen gay manjari binisara pegge in ma'nasin usalli bahine ng bahayang ko bang si bahasayakan mararahin si kao o kyo pong tinaiko tek ka waktu zuhurin magniyat kyo ng bahayang zuhur mararahin nilang pangatian no gaynes baby sarano ako ya Allah nang bahayang kuduhur gai lampung manamalan niyatin me fukahain me kaulamaanin naan si ininen asal mian pinayaman ti edwe de ibadatin subay duk niyat ne maananin magtasaddud se manamalan si pamayam de yene ibadat subay magtuhut duk niyat pegge we mian gay tinayma o Allah subhanahu wa ta'ala yene ibadatin mangga niyat ne sumagawa lampung binebbegan dilem pangatian tiadja nambahayang kew subo sa miyaan magniyat kew nambahayang subo mararahin tek kasambayang idin magniyat kew nambahayang id hadja
Gay ni kayo magkalagihan, usalli, salat al-Eid, raka'atain, fardan lillahi ta'ala. Ininen bid'ah, gay manjari, binisara may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Tadaw ipagbidaan din. Magsadaka kayo, dialim pangatian mo hadya. Niat nun sa miyaan, sadaka. Karna Allah subhanahu wa ta'ala. Gay ni magkalagihan, we subay binisara. Ituin, kaimportantihan, niat, si kaelum manusia, paggain kita mag-ibadat kita si Allah subhanahu wa ta'ala. Upama, mian sa miyaan, duwe mian nambahayang sa miyaan, nambahayang dambuain, duwe rakaat karna Allah ta'ala, duk nambahayang dambuain, duwe rakaat, dumain karna Allah. Magsali hinang din, sumagawa, pahala din, duk panaymaan amal din, sinabab amban niyat de. Amban nilian pahapten niyatten. Duk niyatin ko ina tabi sarali, lampung dume kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabot may fukahain, mian, yeneniyat ininen sa miyaan, pinaniya, supaya tapag pinigno ibadatin, duk dumain ibadatin. Pagge niya kakahinang, mian, bang pagniyatan no man jariye ibadat, sabang dumain pagniyatan no gay man jari ibadat. Ini, mian upamanin. Upama, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, ibadat, duk dumain ibadat. Bang kiyaw sa miyaan, mangan mintello da ellew, niyat nun, pagge kinaugtu kiyaw, mian pa inte ininen, nga niya pahala, ano? Mangan hadya kiyaw sa karna sa miyaan, yan ay sahwano. Nabang isab kiyaw sa miyaan, mangan sa miyaan, niyat nun ibadat, kwe may muase, nampil kiyaw sa miyaan. Sali-sali yan, si hinang ibadat, sali-sali yan si hinang, mangan. Sumagawa da buhain, nampil, pagke kinaugto iye, atawa mangan sangin, pagke kinaugto iye. Ubus da buhain, ine, mangan sa miyaan, pagke muase iye, karna Allah subhanahu wa ta'ala. Inggahin la ibadatin, yan mangan, karna Allah subhanahu wa ta'ala, hinang na ibadat. Ituin, pinagbidda, atawa kan pinagpinigwe niyatin, yan hinang ibadatin, duk dumain ibadatin. Ini pe upamanin. Mandi kiyaw sa miyaan kahabaellew. Bang kiyaw mandi sa miyaan kahabaellew, pagge bawan kiyaw duksad dili pe. Ituen pamandi sa miyaan adi. Pamandi sa miyaan normal. Ituen kabiyak sa hanten. Ikaduwe, bang kiyaw bakas dialem junub. Dumambuwa kiyaw si andano. Atawa may naginip kiyaw. Ubus sa miyaan bu kiyaw mandi magniyat kiyaw. Inka ulay ngalaan junub si baranno. Dahil nang ibadat, may kapong tinaihan, si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pamanong bibe? Magsali si alen mandi, dumain ke. Mandi ko, duk mandi ko. Bang bakas parambuwa si anda, mandi. Atawa bang bakas may sinongot sa miyaan, bawan mandi. Inggehin la ibadatin. Mian, gay tapag pinigno, sumagawa tapag pinigwe niyat. Magniyat ko, mandi ko, pegain ako dalam junub ko karna Allah subhanahu wa ta'ala, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iliin sa miyaan niyatin, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ituin. Duk mian inyatin, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, siweye mian painte mian magsasang dukien hinangle. Ituin sa miyaan, pinaka-importante. Upama ng bahayang kiyaw sa miyaan, sambahang zuhur. Gay kiyaw makajari magniyat, may tagna pe, may salong-salong pe. Sibay tek ka zuhurin magniyat, di kiyaw ng bahayang kiyaw, yan ay waktu naman ng bahayang lay. Sumagawa pa in may ulamain, bang kiyaw magniyat, kuy ahat, may kadar may daminit duktenga, atawa tenga minit, dehelo ambad paghinang noy, layadur, gay makaine-ininen. Maananin, subay magsinasang, yan ay dukinang noy, may kikiyaw sa miyaan magniyat, may kabong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Subay gay bekkat, miyan pa inteniyatin si si hininang noy. Ituin. Inepe, miyan pa inte, amban me bidda ni, yan ay aahin bango pamahap masjid. Bango pamahap masjid. Sa miyaan, niyat nen karna ng bahayang miyan sa miyaan, tuju Allah subhanahu wa ta'ala hang kanya pili nunay sambayang jamaah duk niya isab sa miyaan magniyat pili hajap masjid pa story inggahin la ibadatin iyan ng bahayang karna Allah subhanahu wa ta'ala tunay na sa miyaan yan mian parduin sa miyaan si masjid magjamaah ituin maananin
Iyan ibadatin nakadepende si niyate may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Duk ganiya amban mea ganiya amban mea magbangye nunay ibadat sa mian atawa mian paguwa amban iye luune ki amban bisarane luune ki sa mian amban me iyene ine ne hinang ne manaikan pagniatan ne. Dumain hadya mian painte niyatin tartanto sa mian si ine si hinang dumain sampai si bisara sampai si pag-iman no tudyo Allah subhanahu wa ta'ala subay pahap no iyene niyat nun me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala misara kyo tudyo sawe no ngurungan kyo ngurung kyo sa mian himumungan esebon ininen ibadat subay pahap no subay tumawa in pa maisep nun tudyo pung tinaino pegge ay ibadat ininen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inepe kahadyahan sin niyat iyene pinagbidda we no si antara ibadatin pegge mian niya ibadat magsali sumagawa pinagpinig we niyat upama mian dambuwa lelahin ng bahayang 2 rakaat sunnat niyat nen sunnat nambuwa lelahin sa mian ng bahayang 2 rakaat niyat nen sambayang pardo magsali siya si 2 rakaat si kakahinang magsali siya sa mian si mian alen sambahayang sumagawa iyene duelay ine pinagpinig we niyat dambuwa alay sa mian pininig we niyat nen in iye nambahayang sunnat 2 rakaat dambuwa alay pininig we niyat nen in iye nambahayang pardo 2 rakaat maananen importante manamalan in niyatin si kite may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gay ni kita sa miyaan nian magpahunit si parkala ininen. Gay kita sa miyaan magpahunit si parkala ininen. Inniyatin dilem pangatian hadya. Dilem pangatian. Balik ko dilem pangatian pagihek ka sa miyaan may magtilew ine sa miyaan usallinen ine niyatin gay. Bangkyo ng bayang Eid niyat nun sambayang Eid. Bangkyo ng bahayang zuhur, niyat nun sa miyaan sambayang zuhur. Bangkyo sa miyaan ng bahayang subo, niyat nun sambayang subo. Gay ni magkailangan, we mag-usal lipikew. Damikyan may muwase. Magniyat kew, waktu naman ang pilay. Iyan painte, do nga kew para nampil, iilien tabilang ni niyat, pag muwase kew sumo. Sa ilien, sa miyaan, iyan niyatin, may kapong tinaihan, si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gay ininen hunit, parkala niyat ininen gay hunit gay kita suwe magtakallop painte sa miyaan we may kasindoehan teggel pe sa miyaan pinapahap niyatin gay mian upama nang bahayang kyo sunnat waktu nung alabo takbir lay pegge dumay ni pardo sinambahayangan nun sunnat dialem pangatian nun tabilang na niyat Allahu Akbar niyat ni may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ang manilien pain me ulamain hadith ininen taeddo we ne bahagi tello mian painte da bahagi amban me yene sa miaan yene mian agamate ininen itu en ka importantihan nen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala kabayan kuro mian sinalasain yene aturan niat naan si yene hadith ininen mian peggehek kamanamalan mian gayta hatire bang ine niat den bang sinambahayang pegge we painde magtilaw pa sa may usalli may ine-ine daran ini tabi sarako ga niat ten usalli si sambahayang niat adya kalagihanin magniyat kyo zuhur magniyat kyo sa miyaan maghrib bisan kyo gay magtugila pa ino mian nambahayang kuduhur ang 4 rakaat ga bisan gay tugila no mararahin ni pa ino nambahayang kuduhur ubos hinang no ang 4 rakaat okay ne ga niya sa miyaan ano papinda kite pegge salasay ten pandak-pandak kadya sa miyaan pandak-pandak kadya manamal supaya sa miyaan tahati supaya sa miyaan mura binebegan may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaduwe hadith mian eddo te si lecture te ininen amban kitab al-Arba'un an-Nawawi yene hadith mian painte amban si Umar radhiyallahu ta'ala anhu. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال. Okay, ila akhirih. Tambus te sa sumagawa selesai te. Amban si Omar do isab mian makabisara, inabisaranin antara kami pa inne magtingko-tingko dok mian pangu te Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan buah elew. Maananin mag-story-story se mian pa inte lai pangu te Muhammad sallallahu alaihi wasallam dok me kasinduehan me kasawean de me sahabat kasinduehan. Ubus yuhep pa inne manahagga niya dan buwa lella tekka rajulun syadidu bayadi thiyab mian pa inte makalando pa inne pote yene semmeknen dan buwa lella lay tekka sa miyaan yene dan buwa lellahin sa miyaan makalando yene pote yene sa miyaan semmeknen syadidu sawadi sya'ri makalando pa inne yene item mian sa miyaan bulukoknen la yura alaihi atharus safar gay pa inne takite si iye yene me bakkas mian magmusafir atau yene bakkas sa mian in iye mian pa inte magtulak-tulak sa inge upamana ininen pegge matuuhin bang me magtulak-tulak aahin na bagumbunan me bulukoknen lemmi me semmeknen pegge we dumain mag-ariplano dumain magsasakatan magunta sa mian bagumbunan lagi si me lahat Arab sa mian liyang sa mian ulanin me kapung tinaihan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala ininen. Okay, pain si Omar ga pain niya bakkas takite kami in aahin mian pain amban me tek amban me katalahan iyo hadya man haga tek ka pain si kami pote manamal se meknen makalando sa mian item bulukoknen maananin ga niya lemmi-lemmi ne wala ya'rifuhu minna ahadun. Gay pa inne takilale kami. Ganiya amban me kami makakilale sa miyaan yene aamatek kale. Hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa inge pa inne ine ningko sideheluhan pa inte pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubus pinadiggil we ne sa miyaan tuutnen haptuut pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk binettad pa inte we ne sa miyaan yene mian paanen sa miyaan si paapangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibe pinag magharap sa miyaan wawada kaffaihi ala fakhidahi binettad sa miyaan we dambu lalay tangannen si mian pa inte paa pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa si paanero ininen amban me panapsir sin me kasinduehan mufassir si hadis ininen ine bisaranen pa indambu lamatek kalay ya Muhammad okay pa inne Muhammad akhbirni anil Islam. Akahanun ko kupain ni bang ini agama Islamin. Yan pa inil lamatik kalay. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yan pa inil Islamin. Subay kyo pa inil magnik saksi. Ga niya patut pagtag-ipunan panumbahan. Malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Duk pa inne sabennal in pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul. Ininen sa miyaan ine bisara pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimus salah. Duk pa inne ine matengge kyo sambahayang. Wa tu'tiz zakah. Itu pa inne Islamin. Duk nunay kyo zakat. Wa tasuma Ramadan. Duk pa inne muasa kyo si bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Duk pa inne maghaji keo habbaitullahil haram bang tagi esno ininen pa inne Islamin sinabput we pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam naan si inin rukun Islam limehin padagnaan subay keo magniksaksi si Allahu Ta'ala sa miyaan duk si Rasul ne magniksaksi keo ito enta salasay dero sa miyaan si kitabut at tauhid ikaduwe subay keo pa inne matinggi sambahayang maananin aahin banggay ng bahayang tunggang ka-Islamnin. Tunggang ka-Islamnin. Gay sampurna ka-Islamnin may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan bang magpahil-pahil in sambayang ahin, kulang yan ka-Islamnin. Kulang. Kulang yan imanin si Allah subhanahu wa ta'ala. Amban iliin, subaited kita matengge sambahayang may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hek kami manusia kita kugay ng bahayang. Hek kami manusia mikihadyan ng bahayang mangniya kalimanande. Ituin mian dakaam ngamala ga sampurna ka Islam bin. Atawakan sa miyaan in ka Islam bin paltik.
atau kan bang 100% me 50% do. Pegge tasalasay tinaan si inin aturan sin sambahayang bang aahin gay ng bahayang tanda sa miyaan gay kahagad na insambahayangin wajib kafir bisan piye ng bahayang wahada bil ijma' bisan piye ng bahayang at kala gay kahagad na insambahayangin sa miyaan wajib ng bahayang gerukgai kafir hukuman nen dumain niya muslim bang mati gay makajari kinubul si kubul muslimin gay makajari sinambahayang gay makajari sa miyaan gay kayo makaiddo alta ni pigyaw magsadi agamabin ito ay ang banmi hukuman pataaluk lai mian painte si mamatay aagi magsambahayang lay. Okay, ikaduwe bang aahin sa miyaan gay ng bahayang sabab kalisu ni pain mi ulama kasinduy handuk kay kahan painde ininen sa miyaan duma ini kafir sa mian painte fasiki sumagawa marajihin biidnillahi subhanahu wa ta'ala aaininen banggay ng bahayang tiggelan ni aahin tanda kalisu ni kafir may kapung tinaihan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Ikatelo kung tasambut ti miyaan subay kiyo nunay zakat bang niya alta nunay kiyo zakat na bang kambaya katauhan bi aturan pagzakatin payamanon bi muhadarakon sa miyaan si YouTube sulaton bi sa miyaan aturan sin pagzakat luu pakalehon bi biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Watasuma Ramadan damikyan subay kiyo muwasa si bulan Ramadan ito ay namban may rukun sin Islam subay kinatauhan no imanu siya. Okay, damikyan yan yung hukuman sin bulan puasa ininen amban puasa sunnat amban sa miyaan puasa pardo kada kemon payamanon bisa muhadarakon sa miyaan yulu salasayan nen may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila duk maghaji ikaw pa inni amban may rukun sin Islam suway kita maghaji bang pa inte tagi este maananin suway kita taga alta subay sa miyaan, subay kita gay ngutang, pag-ibang kiyo ngutang ga wajib si kao. Sabang kiyo maghaji sin inutangan, gay makainit, tinayma. Sa waktu no sa miyaan gana sin no pe, mikikiyo umabot bang kiyo sa miyaan, ngutang ga pe wajib si kao. Pagyanaan si ininin, siway do tagi este, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kung ito, sabot ko pabalik, siway bisan ne gay katauhan te bahasa Arab, siway hadya katauhan te rukun Islamin. Pagya si Meoma, kaami mag-abroadin, pinasulat kita yan, pinain ine, atawa pinain sulaton sa miyaan, 5 pillars of Islam, sulaton pinain yan, 5 rukun sin Islamin. Niya may kasinduhan gay ta sulat de. Bagyo, nulat kayo pa inu syahada, panagnaan syahada, atawa pag naiksaksi sinuwe, si Allah Ta'ala ga niya patut sinumba malaingkan iye, duk si pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaduwe sa miyaan ng manrukun ni sambahayang, ubos zakat, ubos puasa duk na ikhaji. Ito ang sibay katauhan wa Muslim. Iyan na rukun Islam ininin, sibay katauhan wa Muslim. Pagge niya may takiteku, asal si Oma, subhanallah, maka-attend ko sa miyaan seminar ng buong waktu, gay sa miyaan kinatauhan wa may dende, para may dende magturong, may Muslim bang ine, sa miyaan 5 rukun sin Islamin, gay kinatauhan wa de. Atawa bisan may lela, subhanallah, ininin, makaiya si Allah Ta'ala agamanon Islam rukun Islam gi katawhan no subhanallah subay minimurize subay tabalik balikan ko panagnaan pag niksaksi si duwe si Allah Ta'ala mian painte ga niya patot sinumba malaingkan iya duk rasul ni pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sambahayang duk sa miyaan zakat puasa duk naik haji ininen sa miyaan rukun Islamin may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus pain si Umar radhiyallahu ta'ala anhu qal sadaqta pain dambuwa lillaman ilewin pain dambuwa iyan lillaman ilew Rasulullahin bang ini agama Islamin waktu inakahan newe Rasulullahin ko itasabot temiyaan pain nebennal keo fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu ulali kami pain si Umar agad-agad pain nilew ubus magtuy kinahagad wene pagge niya nilew niya yan amban may kapong tiraihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian ine niya yan nilew may kapong tiraihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala
nilaw hadya ubos gaydo kahagad ne. Gaydo kahagad ne may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa lalay ninen agad-agad sa miyaan we ne kinahagad. Qal misawalik lallahin pa inne fa akhbirni anil iman. O pa inne Muhammad akahanon sab ko pa inne bang ine imanin. Bang ine sa miyaan yene imanin. Faqal misa panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billah. Subay kiyo pa inne magkahagad si Allah Ta'ala. Ito ang panagnaan sin iman, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Niya to pa inne halik mu'min alipod din. Pa inne ubos in masipe upain haram katuan. Ha, asal. Bang haram gay tahinang halal. Okay, black ten ay nene. Black ten ay ninen. Lisok ko dual magheto. Lisok ko sa mihaan dual magheto. Pabalik-balik. Black ten eh. Mian bisan PI ne bisarade. Ako ininen pasalan mian pa inte yen FB ko ininen. Black ko sine-sine kabayaan ko. Pakale si ako sine-sine kabayaan ko. Mian mga pakalehin pakale pegi manggaihin depende na si iye. Okay? Pegi niya ngakahan ako si group ko bahasa binalak ko ede inalinan ko Ustad CL. Depende si ako. Kay kyo black ko bangga niya kanuhan no. Okay. Mian ano to pian painte halik mu'min alipud din. Okay? Magsabar kayo black ti kayo. Magsabar kayo sa miyaan black ti kayo. Bunsi kudual magheto magbalik-balik. Bang tapain ko ne. Malaing kan bang tarrang si ako sa miyaan gay bennal. UN magtaradyo ko pain ko ga bennal. Ga bennal. Okay? Black ne na ambat ni gay sa miyaan okay. Black halik. Mu'min alipud din. Okay, black ne. May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gay ko tinaliw mga ako. Depende si ka mayam kamduk gai bahalabi. Okay? Panagna ng rukun sin Islam, sin rukun sin iman, paipangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billah. Subay kayo magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatihi, duk malaikat ne. Magkahagad kayo si Jibril malaikat, magkahagad kayo sa miyaan si mungkaduk sinakir malaikat, duk kemon ni sa miyaan, yan malaikat mian sa miyaan gay katauhan no kahagad no hadya niya malaikat. Mararahin may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kutubihi, duk kakitab-kitaban sa miyaan ine, pinaturon ni Allah subhanahu wa ta'ala, mian ine, amban dia tak langit sa miyaan. Kaya painte at-Taurah, wal-Zabur, wal mian painte wal-Quran, wal-Injil, subay kagad no. Wa niya sa miyaan kitab pinaturon wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasuno wa rusulihi, duk may karasul-rasulan. Sin Allah subhanahu wa ta'ala bakas magpaboo, rasul Allah subhanahu wa ta'ala tuo dia ta ablak, dunya ininen, subay kagad no, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yawmil akhir, duk magkahagad kayo niya elaw dambuli, yan elaw kiamat. Lamod iyan ang ban rukun sin Islam. Sin iman. Pagka magkahagad kayo sa miyaan, bisan ga takiteno, pigi mag-aka Quranin, mag-aka hadithin, subay kahagad no, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tu'mina bil qadari, khairihi wa syarrihi, duk sa miyaan magkahagad kayo si gantaan Allah ta'ala, hap duklaat, ina-ina pinatik kasi kao, mian kahagaron iyan, gantaan ang Allah subhanahu wa ta'ala, hap duklaat may kapong tinaihan, si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kahagad no, subay kayo magsabar, bang kayo kapatikkahan laat, subay kayo sa miyaan magsukur, bang kayo kaurungan sa miyaan, yan kahapan. Ituin sa miyaan ine, kahagad no, yan gantaan Allah subhanahu wa ta'ala, hap duklaat. Okay, ituin rukun sin iman, balikan ko. Rukun sin imanin, subay do sab kinatawan ni Muslim. Subay kayo magkahagad si Allah Ta'ala, pag-iennem ininen. Panagnaan ang tu'mina billah, magkahagad kayo si Allah Ta'ala, wa malaikatihi, duk kamalaikatan ni. Kamalaikatanin, bisan ni gay tutat-tutat no rambuwa-rambuwa, magkahagad kayo niya malaikat. Bang niya nga kan kawinin niya malaikat kahagaron, niya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mararahin eh. Okay? Wa kutubihi, duk kakitab-kitaban, kaya may Quran iyan, amban Allah subhanahu wa ta'ala, subay kahagad no. Bisan upama sa miyaan gikatawhan no maananin, kahagad no Quranin, amban Allah subhanahu wa ta'ala, amban pag-iman si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rusulihi, duk may karasul-rasulan ni. Okay?
mian wal yaumil akhir duk elaw dampuli subay kayo magkahagad niya elaw dampuli pigge niya mian jay magkahagad we niya elaw dampuli umian painte wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi duk magkahagad kayo sa mian mian gantaan Allah subhanahu wa ta'ala haplaat nenne gantaan sa mian amban Allah subhanahu wa ta'ala sa mian hap sa mian duklaat itu en subay kahagad no. Okay? Itu en rukun imanin may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pasuno qal sadaqta pa innam walallahi nisab manilawin yan pa inne manilaw mian bahasa bang ine mian imanin bang ine sa mian imanin pa inne sadaqta bennal keo pa inne qal misabalik pa inne fa akhbirni anis sa'a akahanun ko pa inne sa mian pasalan yan elaw qiyamah bang sumian elaw qiyamatin pa in panghu'te Muhammad sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il mian naan si ininen mag-aka panghu'te Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene mian pa inte elaw qiyamatin gay katawhan ne bang sumian ako pa inne dukkao gay pa inne katawhan te sali-sali itu en bisara panghu'te Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksud sin bisarane ininen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa magkahagad kite niya elaw kiamat kiniamat wa Allah ta'ala dunya ininen ilarak wa Allah ta'ala dunya ininen bang taabot ne painte waktu nen sumagawa gay katawhan te bang sumian sa niya mi alamat sa miyaan inaka sa miyaan wa panghu'te Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang sumian elaw kiamatin ni alamat ininen taiddo teru biidnillahi subhanahu wa ta'ala si pasongan atawakan si mesaddi muhadarate. Okay? Pain lillahin sa mian painne fa akhbirni anil ihsan ikatello painne akahanon ko painne bang ine yesab inalenan al ihsan pain panghu'te Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene inalenan al ihsan yene pagpapap an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in ma'na sin ihsan pagya tinilaw lilayninen panghu'te Muhammad sallallahu alaihi wasallam painne ihsanin pain rasulullahin sumbahun painne Allah ta'ala kwe sa kaula-ula takitenuye mananen antag-antag kayo binaybayan esebun numbak sabay kayo numbak tuju Allah subhanahu wa ta'ala pagyawe mian sa miyaan ko sa kaula-ula lu si dehluhan no mayam kao sa miyaan fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka bang upama pa inne gay tag-es no pinalmian pa inte galuu esebun Allah ta'ala takitene kayo ang badilien amban sibay papap te pag ibadaten kemon bayuan pamisaraten bayuan hinangten pegya Allah Ta'ala takitene kite bisan pe kite patapok sa miyaan magmarsiyat bisan pe kayo sa miyaan amban me miyaan mapatay kayo tapukanno masi sa miyaan kidatauhan wa Allah Ta'ala gay lepas me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala maananin magputing kayo awe bang manusia gay ne katauhan ne sumagawa Allah Ta'ala katauhan ne pegya sa miyaan takitene kayo umusiliin na mikiaka ni sab mian painte dambo lalainin paine fa akhbirni anis sa'a akahanon ko paine bang ine atau bang sumian ine elaw kiamatin panghu'te Muhammad sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il mian paine kao paine duk ako gay katawhan ko bang sumian sumagawa ine pasalat nilaw kiamat tu pajatu me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala qal fa akhbirni an amaratiha paine hajja akahanon ko paine amban me tanda ne pain panghu'te Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban me tanda sin elaw kiamat antalidal amatu rabbataha bang nenganak painne iene sa miyaan dende tabelihin dende painne telebihin bang nenganak sa miyaan amban yene sayyidne magnakura sa miyaan si iye pegya yene den detabelihin bang ye sa miyaan nganak anak ne sa miyaan ine ay mian pa itetuhot yene sa miyaan si sayyid ne maananen magnakura sa miyaan si ina pihad jamban me
mian ku ito makanak ngato-ngato si matatuene. Ku ito kay kanen mi anakin agen-agen siya nakurain si matatuere. Gay makabisa matatuehin mian laat ni hadjakemon si pamayam anak. Anak sa mian magnakurain. Anak sa mian magmandamandahin si me alta matatuere, si me desisyon matatuere, duksad dilipe, esebtewi ininen dambuwa ang bantanda en lew kiamat, me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asyai, yatatawaluna fil bunyan. Dukta kitenu ne pa inne, iyene me atag-na miskin, agen-agen ga niya bisan sawalde, ga niya bisan sinelasde, ku ito magkarayahan sa miyaan, maglangkewan sa miyaan, maghinang building, miyaan maghekkahan alta, na hekkarininen. Takitete ne sa miyaan, yan asal-asalin miskin, sa miyaan, agen-agen ga niya, bisan pamilya, ine-ine, bisan sinelas, bisan ine, sa ako ito sa miyaan, siya manjari madayahanin. Pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang takiteno ne me mamiskinin, iyene sa miyaan ga niya agen-agen bisan semek de duk sinelas de manjari ni sadayahan ubus maglangkewan ni maghinang sa miyaan building, maghinang sa miyaan luma, maghadjihan sa miyaan luma, sebun binaan si ininen song netek ka elew kiamatin. Napihad siya ko ito me matuulay sa miyaan takitete lam makailumanin ubus atat kala ko ito sa miyaan manjari dayahan. Agin-agin gini taeseb sa miyaan Allah Ta'ala. Gini taeseb pag ibadatin sinabab ang ban may pangalta ininen. Ininen sa miyaan dambuwa ang ban eseb tabi tanda sin elaw kiamat may kapung kinaihan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Ang ban may tanda ni tasabut bang mian nganak ni sa miyaan dendehin magnakura sa miyaan si matatuene. Ituen iyene me kamakanakan magnakura si matatuene hek kamanamalan. Pihad dyan ban may makanak, inesib matatuehin pigit taga alta. Bangga na niya alta ne, inambanan ni matatuehin. Gay na bisan hinatul matatuehin. Subhanallah. Iyo matatuehin sa upama miyan sigpit, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sigpit, ubos anakin luhaya manamalan, hap kailumannen, hap pamangan-mangannen, ubos sa miyaan gay na bisan taeseb. Esebtewi song netek ka ilaw kiamatin. Bupar kala ininen paatag. Par kala ininen sa miyaan paatag. Me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mian gay dumakaine, mian manjari dayahan, sumagawa, pangatian nun. Subay takaipat no Allah ta'ala. Subay tunay no, yan hak pag mian, hak alta nun lo si kao. Subay kiyo tao mayam, si me paligid no, nabang kiyo sa miyaan. Allahu Akbar. Mian ako gay kubaya dayahan gay kubaya dayahan bang gay ru ko makatabang sa bang ko sa miyaan makatabang baya ko sa miyaan dayahan pigge bang keo hekalta no ubos bu keo makatabang makapagsadak ka keo tutunay no zakatin nga hinang keo sa miyaan may tangkibohe nga hinang keo may masjid magsweldo keo may kaguruhan bang niya sa miyaan kasigpitan si may hospital tabang no dumain keo ng bahingaluntan mian sa miyaan pag niya may aabang gees-geesan ne yesab sa miyaan iluntanin may inahin may sa miyaan yan ay mamiskin-miskinin pag bahasa ga dunia gees-gees di awe esebtebi in pag nakura ininen atawakan in pangalta ininen teppet ininen tunat abulak dunya ro mole kita bihap hadarat Allah Ta'ala bisan saput tendiga niya bolsane maananen gay tabuote alta tenini sidang bolsate tepet do sa miyaan kakanapote inya rumatalebbihin iyene amal ibadate sadakate iyene alta anu tagastudu tuude tabulak dunya ilien tabuon magdelem pakuburanin buadapun me sasakatan no iyene ainul mal talebbi sa miyaan pangalta ga tagastuno ga ay gay tabuon magdelem pakuburan ang banilian pagpadte elum pagpadte sa miyaan taga alta, taga kawase, hinangte pangandakan Allahin. Pagya dunya ininen bang payaman no, dak kite mag-ano, in dunya ininen tatap kita tuugay. Mole kita pahadarat Allah Ta'ala, lai ka iluman matatapin. Pihad jamban may aabasagan, pihad jamban may aakawasehan, pihad jamban may aadayahan, mole pahadarat Allah Ta'ala,
ta'ala. Yulu pangalta den tambande kawaseren. Tambande kemon den tambande. Mian kahit kaandarin, kahit kaanak den kemonin. Malaingkan amal ibadat der taworin. Mayam kite. Mayam kite. Iyan may lesson sa mian patekka supaya mian hap yan panganal ten tuuda tak bulak dunya ininen. May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gay makaine sa mian dilem kawasehin keo. Sa usalon pagkawasenon, si hinang aturan kinabayaan wa Allah ta'ala. Gay makaine taga alta keo, sa usalon alta nun, si hinang kabayaan wa Allah ta'ala. Dumay ni sab keo sa miyaan, sukatan ni keo taga alta. Takabur ni keo sa miyaan, sukatan ni keo taga ine katao atawakan ine-ine. Kao ni sa miyaan pamayam no dinon, kao ni tamanan matauhin, kao ni tamanan mahapid, kao ni tamanan kemonin. Sabti ininen mian makaala sa miyaan ine pangesep tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Danan sa miyaan ine makalanggal kita pamigesan Allah subhanahu wa ta'ala bangsa iyan kakahinangten. Thumman talaka falabithtu maliyan thumma qal. Ubus sa miyaan tahala ni iyan ni aama ni Lewin. Pagtahala ni aama ni Lewin, Pain Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mian palabithtu maliyan, kwe laipe ko sa miyaan atawa ka sa miyaan, mian gape ko usa, gape ko sa miyaan usa. Qal, misara sa miyaan panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, atadri man is-sa'il? Katawhan no ke pain ni o Umar bang sine, mian pain ni manileo. Mian manileo sa miyaan yan ine pa inne akahanon ko pa inne bang ine rukun islamin, akakahanon ko pa inne bang ine rukun imanin, akahanon ko pa inne bang ine maana ihsanin pagpapapin, akahanon ko pa inne ine pasalan elew kiamat to. Katawan no kyo o kyo Omar bang sine ayen pa in si Omar qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu ta'ala duk rasul ni mga tawanihin. Pa in Rasulullahin fa innahu Jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Rawahu Muslim. Saben nal pa inne si Jibril hipilien. Tek ka pa inne nga kahankaam pasalan agamabi. Tek ka pa inne nga kahankaam pasalan agamabi. Ininen kapandakan nen may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay kahalgaan hadith duwe ininen. Tasabot temian dahil lulay pasalan niyat. Amban pag lecture no pag muhadaran no subay pahap no niyat nun. Subay sa miyaan hap pakalenon in kaungadji ikew. Damikian pag amal ibadat no, pag kemon no, suwe pahap no niyat nun. Ininen, amban may kaimportantihan isab, suwe katauhan no sa miyaan rukun islamin, lime, katauhan no sa miyaan rukun imanin ennem, ituin, amban may wajib suwe tahatite. Amban may wajib suwe tahatite. Pag niya may gay katauhan de, duk niya may niya kinupur pewe de may bisaray ninen. Gai may palanggungan, may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Itaman ininen sa miyaan dance te ko ituhin. Sugpatante sa sumiyan-sumiyan ne, masimasiru sa miyaan veterante. Part 2 may kabong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Mian tabit tikam kemon mag-subscribe sa miyaan si channel ko, YouTube channel ko. Bilang panuportabi sa miyaan channel te, Star Shining Bombs. Mian painte, Star Shining Bombs alennen. Atawa dulu post ko si ano ko ininen tekkenon medyo sa miyaan, mag-subscribe kam sa miyaan, atawakan mag-like ka, mag-comment kam. Damikian channel kami do sabdambuwa ngapat-ngapat mian sa miyaan ngadji, ngapat-ngapat ngadji si YouTube, magkam sa miyaan mayang pangadjian lukahon bi, ilien do sab sa miyaan mag-subscribe kam, duk mag-like kam, duk mag-comment kam may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala lai si anu kamilay ituin sa miyaan bilang suportabi si channel kami may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kung itapansin bi bang niya may mag-comment gihap binalakwe ko bun sila ko magheto ko ito duk hadya mga sal sige baya pakale na black din duk ni sige sa miyaan makakale may balanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pain Allah subhanahu wa ta'ala la ikraha fid din. Gaydo kapag persawan agamato. Ako, benal nen, dambuwa, duetel, lubaya, pakalayuin, alhamdulillah. Gay ko magkailangan sa may dangibo mapakalehin, duengibo, telungibo. Hapek ka manamalan. Bang isab sa miyaan sa diludunyatin. Sa miyaan dumain do pakale karna Allah. Hapat ja dambuwa sa miyaan, kauhad ja makaduse kite. Ito amban mian, ano ko ito, mian, bang niya sa miyaan mag-comment giano magakahadya ka ang black teruk ni duk ni nabigay makakite
duk ni samyaan gay ano atau may misa-misan kita baya-baya din eruk Allahu subhanahu wa ta'ala. Ambat si ngadji bang si baya magnasihat, ambat si samyaan mian mag-live pigi ni adu sa Facebook de ni adu sa samyaan cellphone de may kalasahan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Buada pun pinaisebantin bang mabayain pigi manggaihin ambat niluu amban ilien makukumaap si kaam bang niya may tawisara bang patekka mian gayhap ituin kita tu manusia do sa mian magkamali sumagawa nin tahinang ine may parkalailien sinabab do sa amban ine may laku-lakure pigi bang kita pilmi sa mian ine pasagad ni hadja naga in sa mian in image sin may kaguruhanin pirmi hadja sa mian pinain baya na dya pinisoko baya na dya sa mian inumay-umay ako benal nin bang agama gay ko tinalaw bisan pesine. Bang agama is 7B sinursam ko. Bang pasalan agama, nagay ko tinalayo bisan sine. Mian baya pe kumate sa mian dilem kasabennalan amban matay ko dilem kabatilan. Gay makaine, gay manusia ingiro makamate. Allahu subhanahu wa ta'ala sa mian yan ni magbaya-baya sikitehin may palanggungan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Manilien mian balik ko bang yala itabis saragay tumangwa mian maananen tanda. Yan kalam masin pag-iman, magkalagihan sa miyaan subay, mian ngadji pe, magkalagihan sa miyaan makuampun tudyo Allahu Ta'ala, magkalagihan kemon, mian painte, kita ininen si Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Na bang upamain matamawain ilien bilang taupik, amban Allahu Subhanahu wa Ta'ala, salam doa si kaam kemon, duk magsukur si pakalebin, may kalasahan si agam Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ako pamayambin hadja, laatan sa miyaan si anu sumagawa masih kita malasa bisan kita sa miyaan laatan si pamayambi masih kita malasa okay si bebe mian hinangten si aturan lagi si may public sa miyaan bang niya astel sa miyaan si ako makajari ka mag-inbox katuan gay ko kabayaan si adat no ilien ataw kan niya gay kabayaan ko si kao mag-inbox kayo dumain kayo magpa-public pagi bang kayo magpa-public na black tick kayo bun siya dyan kumasamasane sa amiyaan atawakan ine-ine okay ne salam doa si kaam kemon kalasahan kami kaam murah-murahan bang pinagbarka to Allah subhanahu wa ta'ala kemon kakahinang tenbi wahiya assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.